नेट थोड़ी चला रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है। वहाँ देखो झरना हो रहा है। थक गया ना। ऊपर ऊपर और चलिए, नीचे भी नहा सकते हैं। नीचे ही चलेंगे नहाने। वहाँ पे देखिए, वाह क्या जगह है। देख के ऊपर गिर रही है, नहीं तो मड़े करिएगा। मयांक मयांक अच्छी चल जाएगा। इधर साइड हटो, इधर बीच बीच में चलना। It's really very tiring, guys. काम यहाँ हो रहा। तो गाइस, क्या कोई बताएगा ये कौन सी लोकेशन है? Anyone please guess, comment it. वहीं रहना।